Yo, fabulous. Second I trust you guys are well. Welcome to the Hier, maak podcast. The show that we touch based on everything that is trending, just with a hint of humor. Nou, soos julle kan sien guys, ek is alleen hier en ek moet explain by the grandfather, eat like a freaking boss baby. This show is sponsored by Economic Motorspace. And guys, unfortunately, we have been contracted to do the show at least for 12 episodes. And like I've informed you guys before already on the videos, we've got a whole team, a whole production team. And there was a lot of things that we needed to discuss in terms of where the show was going. As you guys saw in the last episode, Cedric and I touched base on our beef and everything that happened subsequently to that. This episode was supposed to be about, Cedric interviewing me about my journey as a content creator, how I came up. And yeah, unfortunately, as ek was nou alleen nie, so ek julle gesê het, ons het 'n hele team hier, so die show moet aangaan. And it's actually baie unfortunate because I thought that everything was sorted out to get formal messages. I het 'n video gemaak, ek het 'n video gemaak. I did reach out. Cedric hasn't come back to me, but yeah, for guys. Sorry, I'm late, my brother. Are you good? Sorry, because laat me, brother. So he said, good. Because it's your birthday, so lucky. Sunday, so for those of you that know, it is it's Thursday today. It's Seta brother's birthday on Sunday. Because sorry, ek kon nie reply het nie, my brother. I was worried. Nee, ek sê vir my vrou, die ou ding se kyk het my gat opgeruk. Na die laaste boodskap, toe kan ek nie meer reply nie, was iets fout met my WhatsApp. Ek moet dit ge-uninstall en dit ge-reinstall. Toe weet ek het. Sorry my brother. To be honest now, on a serious note, I want to say thank you. I appreciate the cake and whatever the case may be. But things has just been absolutely awkward since the last episode. Yeah, no, 100%. Ek sien hoe dit gesê het, soos almal weet I never know where I stand when you are concerned in terms of your character. En so ek nou sê dat ek op die is 'n prentjie. Nee, ja, as definitief nie 'n prentjie. I value our relationship and like last week's walkout was a pure emotional. I had a week to think about it. And gaat ons vir hulle sê? Kyk, ek weet nie eens wat om te sê nie, but ek wil net on a serious note vir jou sê van my kant. Ek apologize as vir iemand wat ek wil sê. Same here, my man. The show must go on. The show must go on. Thanks to everybody. Okay. That we need to continue. Yes. And today's episode was today. Let me not take your fire away. Today's episode is not technically, it's actually about you. Okay. So we got you to talking about, but now the show will be released on Splash Me Not Here the episode 2 where we talk about our beef, how we ended up there, but more importantly how we ended up here. So this is kind of a continuation of that. Toe loop ek mos nou uit. Maar ek moes nou obviously meer oor my lewe. Nee, 100% vanaand gaan net oor jou. So let's start out from the beginning, right? And this I think this is a bit of an obvious question, but how did you end up on social media? Okay, voor ek vir jou gaan antwoord, ek wil net sê opreek. Dat ek kan vir my enige iets vra. I'm serious. Okay. At the end of the day, remember, this is a raw show. Yes. We promise the people that all the cards is going to be on the table. And ek weet, die type persoon wie as ek weet, sy gaan always give me certain questions. Ek gaan vir jou certain questions vra. So I'm going to be as honest as I possibly can be, guys. Right? So what you're asking me is how I ended up becoming a social media content creator or what influenced me. Yes. Okay. Just to remind you, we at the Grill Father, eat like a boss. They make everything flame grilled. It's delicious. I shouldn't have taken it back, it's delicious. No? I can just imagine the comments. Moet ek praat met kos in jou mond nie? Moenie vir my sê nie. Hy is my Okay. So, if you're looking for the legendary Czech burger, or whether you're looking for the
For the, what is it? Wat is hy groot burger se naam? The Goliath. Hy burgers 3,300 rand. Hy burger kan 3,300 rand. Ek is dit eers. Seriously? Ja. Ja. Hey, Ek het dit al. Nie alleen nie. Nie alleen no, nie. I want to say, oh, the tower burger. Hy burger so groot. Hy burger 3,300 rand. Hy burger kan 30 mense voer. Wow. Easy. Ons was hoeveel? 15. Ons kon net 18 people, we couldn't finish it. One burger. Yeah. And the call god came to eat afterwards. Enige is 'n doggy bag. Hy sê wat hy burgers legendary. Wow. If you a crew of 20, 30 people, as your soccer team is, could try out the Goliath burger. 3,300 sound by you, but it's worth every cent. Right now. So, take me through the process. Sy gaan werk elke dag. Sy's 'n familieman. Sy's getroud. Sy het 2 dogters. Sy gaan elke dag aan sy werk toe. Sy was 'n consumer van content, I assume. 100%. En wat het jy gedecide om te sê, right, ek gaan my eerste video maak. En wat was jou eerste video? Oh, en hoeveel views het jy gekry op my eerste Oh video? my word, yeah. Okay, first off, right? Normal working day, right? But I'm in Minenburg. Bit of a history that I've patched, colorful posts, made a lot of mistakes. Ended up being fortunate, to transform my life. Got a job as a cleaner, fast forward few years, grew in the company that I was working at, became an ops manager. Yeah. Then moved my family out of Menenberg. And I had a lot going for myself. I'm a very driven person. And I love empowering people. And, I just had that natural instinct of, tapping into that leadership position. So when I came across TikTok, which is an app, ek het nooit die app serieus gevat nie, die waarheid. Daar's mense wat tot vandag toe net die app Maar ek het sien. gesê, how many mense wat op die app is mal. Ek agree. Right? Fuck. Maar nou I maar, het vir hom gesien het. Ek is honest met julle, nie net vir hom nie. There were many other creators. But there was just something about you. But nie vir my getrigger het nie. Maar wat vir my spirit om het soveel te sê, gecomplimented. Because kyk, ons lewe in 'n society waar mans nie regtig wys hoe lief hulle is vir hulle familie. Ek gaan nie sê vir hulle vrou nie, maar vir hulle familie sê. ja. Because ons voel as hy dying gaat project, dan gaat sy weak, like Ja, society, ja. because ons weet wat sy stigma is met Ja. mans. Right? En sy het net 'n different angle gebring van, kyk, dit is fyn vir jou om loyal te is aan jou familie, loyal te is aan jou vrou, om jou values intact te hê, but it's nou angle in 'n way gee, 'n execution, 'n way wat jy het execute. Ek was like, okay, die bras kwaad. Ja. Maar daar was many soos jou. Hoeveel van julle se beste vriend wat julle vandag het gestaan met 'n bakleiery op die sokkerveld? Sit in die comments vir my. Maar terwyl ek kou, daai is iets wat ek nog altyd try om te push. Ek is nie perfect nie. Maar het was By the way, die boerewors is baie lief. is delicious. Wow. Is delicious. Ek vat klein happies laat ek kan gou klaar kou. Want ek het my fout gemaak met die eerste happie. En die production team hou nou vir ons op in 'n mond water. Tell me about your first video. So, like I said, I was inspired. But I also knew I can't hear the next day trigger. Right? But I also knew that I had a message. My very first video, I went to go pick up my wife at work, sat in the car, and I just made a random, I can never forget the video, made a random video about mense wat resign, waar families, ons allemaal weet, van 'n persoon wat in 'n posisie gewees het waar hulle vlek gekry het by hulle werksplek, Ja. miskien 'n baas of jou battery of colleagues, and you are unhappy and you've been bullied or whatever, then you always have family members that will be impulsive and very quick to tell you, "Kyk, gee jou job op, man, moenie Ja. wat, kan jou ander, but it's important for you as a person, dat wat ek in my video was sê, Ja. om te dink aan die consequences van hulle, which is very ironic. Weet jy wat? Ek dink nou dieselfde ding. And I think maybe we can touch on that on a different video. But that is definitely, the irony doesn't go unnoticed. I'm only realizing it now while I'm saying it to you, which Yes. is crazy. That Yes. was my first video. And Yes. I was saying in that video for people to not just make impulsive decisions by leaving a job and walking away. Because as actually mense wat nie die beste vir jou wil hê nie, hulle wil net hê jy moet sonder geld sit. Yes. Maar môre as jy nie lig op jou boksie het nie,
dan is hulle nie daarmee die deur te klop met te sê, okay, ek koop 'n pakkie vir jou kinders sê, hulle gaan nie die waarheid staan. That video got 200 views, 5 likes. You lying. Because ek het 'n rumor gehoor dat TikTok vir jou vang. En jou eerste video wat jy opsit, dan gee hulle vir jou kolom views. En hy laat jou hoek. Maar ek sê hy is nie waar vir jou nie. It wasn't because remember the opinion was an unpopular one. I get you. Then what made you decide that okay, To continue. Jy gaan nou aanmaak. Nah, but that's the thing. This thing came from a situation that occurred and that inspired my very first video that blew up. Right, so ek ook sê dit ek was nog van die Menenberg en ons almal weet dat sy van 'n plek is. Ek het in die Mitchells Plain ook gebly by the way. I matriculated at Rocklands High. Ek het in die tafels gebly vir 'n paar jaar. Shout out to Matroosberg Singel. Jy maar die beste patte in die Mitchells Plain. Ek disagree. Zebra Square nie. Okay, nah. Hy is die beste pad. Hy is die pad wat ek ook graag. No problem. Okay. Ja, maar kan jy die bara BT sien jy my bro? Nee, jy sien. Ek het groot geword aan die Zebra Crescent. Ek kan nie die Zebra Crescent se mense gaan op my accountable. En die Matroosberg mense is julle met my guys, so ja. Ons almal moet gang fight. Moet net nie uitloop nie. Ja, Okay. die man het jokes maak. Okay. Anyway, ja. Toe gaan dit aangegaan. So wat gebeur het is I ended up ek was nog op bly in die Welcome is net vir 'n paar jaar, right? Company vehicle gery. Dus ek fortunate enough seker 2 weke na ek my eerste video maak, dus ek fortunate enough om my vrou haar eerste kar te koop. Brand new out of the box. And actually, yes, the shit. And because of social media en daai is dinge wat vir my even meer ge-inspire because was nie vir hom nie, ek het 'n kar gekoop nie. Because ek kan nou van omdat ek 'n consumer gewees het dat jou ek op 'n live van hom gekom by met die brand in die naam van Zetro gesit het. That's how I bought the car. But Zetro was working in because I bought the car at the same branch in Claremont. Yes, and I work with. But Tino was the guy that assisted me. I know Tino. Zetro works in the second department. I bought the car brand new. Yes. You understand? So, toe koop ek mos nou my vrou die kar is a proud moment. Kan het like die van die Menenberg, ek was a gangsterism, drugs en amalai, now I've changed my life around and yeah, ek koop my vrou se eerste kar, like, it was a dream come true. Yes. Maar omdat, toe ek het was 'n history met die kar, want ons is excited en dit is ons eerste kar, ons weet mos nou nie man. Die number plate, daar was gewees congratulations op. As mos 'n brand new kar. Yes. En ek het ons die afgehaal nie, die sticker nie. Okay. Dit was net so historic. Toe ons af van die pad kom by my maale, maar dit het ook bly ons by my maale. Sure. Obviously there was already people that were jealous of where I was because remember ek moet dood gewees het, klomp van my vriende was doodgeskiet. Vermoors, baie is in die tronk. Ek was self geskiet al en baie mense was net unhappy. Ons albei was in hospitaal. It's crazy. Ja. It's a feeling that you can't explain. As jy sien nie, is net weird. It's a weird feeling. Ja, especially as jy sien die ou se oë dop om en die wat goed geskiet in jou gesig. As dit oor ons skiet. Waarom praat jy? Yo, that's a good one. Maar And remember guys, this is only adult content anyway. Ja, dit was net jokes hier so. Nou, ons gesê hier maak ons gat so. That's a good one by the way. That's crazy. Side trick. Wat kan jy ook gesê? Ek kan nie. Oh my god. Ek kan nie my ek kan my skaal wys, maar ek kan nie die kamera wys nie. Was it? Anyway. Meneer Eyegan. Nee. Maar weet jy wat hoekom man dit gaan seker Like ek soos 'n ou wat homself al skiet. Ja, nee, ek kan gesien hoe swaai jy gaan net maar video's hy hang dan met in jou broek hier. Hy was nie kan nie. Guys, die mense glo nie. Julle daai video was in jou my broer daai net so. Ja. Ja, daar moet seker jy miskien jouself in die bier. Nee, ek moet jou sê daarna hy gedans het was my bene vol blou merke. In fact, die tela wat ek gaan tela wys man. Okay, but you know what? Mas the confessions, die ou kan nie turbulence doen nie. Nee. Hy kan nie, hy dink is te swaar. Ja. But okay. Nonetheless, Right so toe die mense in die community, soos normal mense in die ghetto like spraak, right? So toe die mense nog Burgers delicious guys. So die mense nog gepraat van die kar. So my broertjie het na my toe gekom en gesê ja, hier's 'n paar mense in die community wat vir hom gevra het ja. Kala na hy kar gewen. Van ons moes afgereken gekom en hulle congratulations. And I felt offended.
It's easier vir hulle om te glo sy het die kar gewen. Because in hulle mind sê hulle sy sal nooit hy kar kan afford it. Selfs soos as hy optrek met iets nice en die mense vra vir jou, wie sien ons die? Kyk dan opgetrek aan my. 100%. So wat mos myne. Weet jy wat? As 'n storie wat mense sê, as mense moet hoor by my, sy het iemand doodgemaak. Hoe vinnig hulle my sal glo, determine whether hulle dink dis 'n moordenaar. As gaan alles op perception. Okay, en toe? So almal het mos nou op perception van almal, right? So toe daai gebeur, toe ek 'n fee wat die binne my is. Toe sê ek myself, maar die is mos nie reg nie. En ek wat dink die mense dan met my. Right? En in die period is ek 'n ops manager by die company wat ek werk en die at least voor die 10 mense in die pad waar my maale klaar bly, besides die ander mense wat in die Middelburg en in die Mitchells bly, as aan mense wat ek 'n stukkie brood voor gegee het. Want ek personally geemployer en meeste met my registiek, nonetheless, as gaat nie met hy nie. En ek is like, Here, kyk wat, dink die mense wat my, kan ek nog nie so 'n karre voort nie, maar ek kan gee vir hulle brood. Like, what? It didn't make sense, so I made that video. Net soos ek gesê het, net blow up. Wat was daai video? Die video waar ek van die kar gepraat, maar ek gesê, okay guys, jy gaan sommer straight praat met die, ek is van die Middelburg, ek kom met die hoe dit, die ding, ek het nou my vrou kar gekoop, en toe verduidelik ek die mense op TikTok, die story, van hoe kom het dat ek nou so upset is, so sê ek is upset, because, wat dan die mense, en die mense wat gevraag het, om ek die kar gewen het, is iemand wat nog nooit 'n kar, sy eie kar geown het, maar hy het 'n klomp second-hand kar geown oor die jare, van Ribas gejal. Weet jy hoeveel mense het vir my oor hy rooi bakkie gesê, weet jy nou nie 'n bloue gekoop nie. Ek hou van blou. As jy befok, Maar hy so te waard. as my bakkie, ek betaal daarvoor. Ek sien nie om as blou jou favorite color is nie. Moenie vir my vra, weet jy nie 'n bloue gekoop nie. They say you must read between the lines. Vaak word die uiters, jou eie brakke gaan vir jou sê, 'n rooie. Daai ek sal my jouself weer gekoop het. Nou koop jy jouself weer ene. Of ek sal maar die enige paar met die soks. Was die ander sê, Maar kan nie hou praat nie. met die shocks. Ja, wel. Ek het baie sorry, ek daar by hou. Ek het niks gehad nie. Maar geloof my I guys. don't have ek tell you now, I don't have 3,500 rand for a pair of sneakers. Not anymore. You used to. Daar het dan gebeur. Ek het afgebrand. Jy het net gesien nie. Jy was 'n mooi like. But like on a serious note, my priorities het gechanged. 100%. When I was living a single life, toe ek 'n single gewees het in die Heathfield. Ek het gehad 3 karre. Ek het weet maar waar het ek gebly? Ek het gebly in 'n huis wat gebou gewees het 5. Maar daai soek ek die dinge, sy soek kuspol bridges op is. Ek was nog al nie. Ek het alles gekry. Nee, Maar hy is perception op social media. Oh wow, nee, ek het baie, ons het so groot geword. Julle sal nie glo nie, vir my 18de birthday het ek geëet 'n bakkie, 'n boot smash. Toe wie daai aanmaak, mes potatoes. My 18de birthday, dit was my sappe. FYI. So, ek ken man so akere en Cara, man, met jou man, jy wil baie doen nie. nee, ek is dood eersa. Ek is dood eersa. En ek het myself opgebou. Ek het 'n couple of poor decisions gemaak. Nie al my decisions wat ek gemaak het was quite decisions, maar I did go through a time where I was doing well. Okay. Dag die Here is goed vir my man. Nah, man, you seem like you're doing well. Thank you. You seem like As you're a struggle. Kyk hier man. Even though emotionally, I think you have a lot of work to do. Just based on the recent events. Maar ons gaan nie hou en ook Here, ek voel ek wil loop. No, but like on a serious note, I fully agree with you. Ek dink ek deel nog met 'n klomp traumas. Ek het vanoggend 'n video gemaak op Facebook wat ek gepraat het oor goed. Som van my goedes kom van 'n plek van real, van experience. Som kom van observations. And it's something I'm working on. 100%. And I think that is also another, we can even create an episode about that. Because I think that's very important. Ja, ek agree met jou. Maar ons gaat gat maak, ek kan jou guarantee. Ons gaat definitely gat maak. Ons gaat gat maak. Because my maat vir my gegooi eendag met 'n estrei. 'n moeë skier in my gesig. Fees teachers. 20 jaar later sit ons om die tafel en sê ons, "Jo, mami was kwaad hy dag." Toe mami die gooi met 'n estrei. Daai was child abuse. Ja, ons het pyp gekry, pyp en bisem. Hulle het my maar die jongens in die Middelburg voor zag.
Hoekom ek was mos 'n springkaan gewees. Sy kakka vang het, hy roep die ma vir ons, en sê, balik hier kom nie. Yes, As wie sê my wel ma wie- kom, vang hom! Weet jy wat my ma by my laat sê atsas van die kare. Hij was atsas was Ja, die club ja. Celtics. Ja. Yo guys, waar is die access? Nee, ik dan niet atsas. Ik krijg nog je atsas. Zet in Ja, die hulle comment het- section. yo, hulle het hem al En hulle het ons bang bang gemaakt. gemaakt. Yo, Ja, they bij wanted ons. They will let it. Ja, But- en die atsas en opa Gini. Oeh, Opa opa Gini. Gini, Opa Gini ko oor, Met die bro. brak. Met die bokker op je rug. Aan Guys, no. Zayoni geteraan je, laat opa Gini. Ja, Ja, nee. En als zij niet van opa Gini kennen, ze kennen die access niet, Nee, blijf weg. dan is het niet quality. Ons gaat niet Nee. zeggen, dan is het niet van die kamer. Nee, ik zal zeggen dat zijn niet en mijn petitie. Ja, Dat oh, zijn yes, niet. Hij is de reden yes. dat ik was een spoiled parent. Honestly, Ah. look, but there was a lot of things that I picked up. Look, I've met your sister before. Yes, Your elder sister. wat een netly. Zij is grote. Klaar gezien, is boef. Dat is waar ik ook in de ja, ze hing van. Hoe kan ik nou zeggen? Zie, man. Skialumgeit. Really? Nee, skialumgeit is thuis skialumgeit. Fly. Nee, moet skialum. Street smart. Hmm. Because he's very lyrical, so zij. En iemand zei ook, zij is baie lyrical. Maar, Oh, wow. maar wat geproject wordt op social media en zien dat ze jong geweest zijn, zij op jou, wat hoor je met je eerste kaart geven? Oei, ik was oud dan. Ik heb mijn eerste kar ge... Oké, zo die Maar was... zij lekker aan jong en hij foto's dat ze gepost het op TikTok Ik was jong geweest. met maar- karren. De eerste kar heb ik gekocht toen ik 23. Oké. Ik moet een loan gaan maken. En wat gebeurde? Tijd toen kreeg je nog People's Bank. Niet People's Bank, die Pipbank. Voor People's Bank was Pipbank. Pipbank was niet, dat gaat je niet meer. Als je loans kan ben gemaakt. Oké. Tijd waar ik mijn eerste kar. Ik heb een loan gemaakt, 10.000 rand. Dus dat op een cadet. Ik heb een kar gehad 14 dagen te stelen. Jo, 14 dagen nog in mijn eerste payment op mijn loon gemaakt. Toen stelen hulle mijn kar. controleer ze aan die eerste lessen van de straat. Dat was een envelop, ja. Anyway, ja, dat is mijn droom om mijn eigen kar te hebben. 23 jaar oud of 22, whatever, eerste kar. Ik moet mijn ma koop toe een kar en ik moet toen die kar bij mijn ma koop. Mijn ma heeft van mijn kar gegeen. Mijn ma Oké, zei, oké. zij moet het kopen bij mij. En toen ben ik weer een plan maken voor de 10.000 That's rand. crazy. Om mijn ma weer te betalen. En ik denk dat 10.000 en hij was Ja, wat baie. Was En wel. toen, mijn eerste salary was 1575 a maand. I believe you. So that give you an idea. Yes. Alright? Times have changed. Times have changed. Right? Toen ik uit die huis uittrek, toen zei mijn ma van mij, zij los sy kar hier. Ik heb die kar gekoop bij haar. Maar toen ik het trek, toen ben ik die kar los bij haar. Toen zei ze mij, zie jouw kar. Dat je zou nooit weer maar terug kan betalen wat ze nu willen doen. Hij zijn bij je Hij zat bij je zit. Die Ik kon niet met zeggen, mij. ik subscribe naar hij toe niet, maar hij zijn bij je Wel, dan- Ons nee. eerst hij worden naar de Ja, episode. nee, ik zal tegen. Because ik kan jullie nou al zeggen, jullie kan maar zeggen, laat ons maar weten in de comments, ik disagree met hij, maar ik mensen. Why Ik is zeg, it? nou, Ik agree met jou dat Ik- man. Huh? They agree, yes, ja. Ik agree. Ons agree to agree. Because je gaat jullie nou zien. Je gaat jullie nou zien. Jullie kan agree of disagree. Ons agree to agree. Ons agree. Because zij agree met mij, disagreement. 100%. So ik agree. Yes, Disagreeably. disagree, okay. Let's Ja. go. Ja, Okay, maar 100%. hij is voor aan de episode. Yes. Anyway, van die Yes. En nee, in wat bij je mensen niet over praten, especially onze eigen mensen. Als onze ouders, als tamelijk kak met ons. Ja. Die goed wat onze ouders aan ons gedoen het, wat hulle geseer het, is voor onze eigen best wel. Het voor ons compleet zeer gemaakt. 100%. En daar is definitief een video voor aan. Nee, definitief. Kijk, ik ga je net een example geven. Een van die andere streets dat mijn maag het geëten, right? Als ik stroon aangevangen heb, zeg ik dus nog moe geraakt van woord zagen, hij los zijn voor ons. Zeg ik, moest gewoon was. Right? Was streek veel uit. Zij is net, zij is as aan. Gooi me van de sporen, want zij is ook jong, hij heeft zo, wordt ons getraumatized, maar ons victim. Because to us, it's just as discipline. Ja. But that's actually abuse. Right? So, als het nou was zijn, ze moest elkaar lol in die batten, ako sa niet was slap. Ja, dan loop zij. Want toen zei je spring kan aan. Ja, Eet zij veel. Eet zij veel. So that was our form of being brought up. Ja, ja. But Cedric, nonetheless, zoals ik jou gezegd heb, na alles die nog gebeurd rondom die video wat ik nog gepost heb, en obviously daar zijn kloof mensen wat kan agree, obviously. Niet Ja, baie nie, maar kijk, mensen daar is wat die internet, right? Ik kan nou zeggen,
Ons moet al die ou mense moet ons afslag en hulle vleis gebruik om kompos te maak. Al weet ons onkruid vergaan nooit. Dan is daar mense wat gaan sê, ja, doen dit. Dit is die 100%. probleem in die internet. Yes. Die internet laat vir jou glo dat wat sy doen is reg. Ek kan maak 'n post, ek sê Gentle Brand is 'n moer. Right? Ek is verkeerd om te sê sy moer. Maar daar is 1000 mense in die comment section wat sê, ja, sy moer. 100%. Nou as ek die comment section gebruik om te guide, as ek reg is of verkeerd, dan gaan ek verkeerd is. 100%. Because almal wat my sê, ek kan nie sê Gentle Brand is 'n moer nie. Ek delete net hy comments. 100%. Maar tel ek vir my ek het support. Hy sê En daai is die sense van false power wat social media vir baie mense gee. Whether you a content creator, wat dit 'n persoon wat die eerste keer jou video maak. And to some extent, the reaction that I got from my video, remember, I never thought it would blow up the way that it did, but because I spoke my heart. I spoke with passion and I threw it all out there. Yeah. And the video blew up. And because of when that video blew up, I followed it up with more videos because now I knew I had momentum. But remember, I didn't know because and daai toe jy ook nog nie vir mense gegee die information. Wie se music is so up? Okay. Ons gaan nie ouwe praat, dit is nou die tweede keer wat ek kyk mense. Nou voel ek afkak, hoor. This is now the second time wat julle dit doen. Julle het nou die dag, toe sit julle 'n groot boksie af vir my huis my broer. Skille wat sê so op. Guys, I'm not a conspiracy theorist, no. Ek dink die mense follow vir Now my. I think Jesus wants you. Because we tell what Ek het gedink hy het my. nee, weet jy wat ek gaan doen voor die No, sou no. begin? Ek het gedink om Sondag Menenberg congregation toe te gaan. Right? En eerste ding wat ek met Jeta Brother gesê het, my broer, jy net moet met my join. En ek kry nou 'n dagte, en nou 'n tweede Sondag. Die signs. En die eerste sign dat ek die video wou maak. He's coming for you. Guys, Jesus is coming guys, the calling upon my life is getting real. Waar staat jy nou aan praat? Ek moet pas op, because it's all open in die mag van 'n behalve. As hy nie Nineveh toe gaan nie. Why you gooi my onder die bus? But anyway, guys, die Jesus cake loves mense, you. Jesus loves en you. die cake mense doen hulle ding en ons doen ons ding. You know what? We know love and respect vir almal van julle. Glo wat jy wil glo. At the end of the day, my objectives are simple. Just treat others the way you want to be treated and make sure you serve your neighbor. Maar jy moet glo in die Here. Jy kan nie net daai doen en nie in die Here glo nie. Hoe jy in die Here glo is jou ding. Weet dat jy nou glo hy gaan as een van hom, twee van hom, drie van hom, as 'n prophet, as jy prophet. If you believe that God exists and you believe there's a maker, objective is klaar. But that is where everything started for me, Cedric, Yeah. and I just followed through on. En daai is jou formule. That was my formula. Kyk, maar ek het ook iets gesê. Remember, you came afterwards, dat was het dat ek kan remember, maar toen ek het al klaar, moest nou begin te Toe sy established, ja. Die trend, maar toen kom. Ja. So the rest of the other things, things that I learned from a lot of creators, especially you, because jy vir ons moest nou allemaal geleer, nie net van die business side nie, maar ook hoe om jou engagement te boost en verstaan jy hoe my algorithm te manipulate, whatever the case may be, en hoe consistent is, ek sal nooit vergeet nie, een van die dinge wat verstieker by my, wat sy gedoen het, wat sy gesê het op TikTok, was, you guys, it doesn't matter how powerful your video is. Yeah. It doesn't matter how strong your message is. If you post 20 to 30 videos a day, you will gain a following. You will eventually get to a place and it's 100%. En is 100%. Jy kan 'n video, ek sal data videos post, different angles like this is maar it's gonna eventually. En dan groei jou following. Dat trend sy. Ja. Sy is op almal so vir Maar ek sien TikTok het nou 'n ding wat sy kan betaal, soos 'n business betaal om jou video te boost. soos op Facebook ook. En dan boost jy jou, ja, so boost jy weer daar daaronder. Lekker, jou likes. En daar gaan het, en dan kry jy 'n klomp views. So, pardon, You can buy views. Ja, you buy views. You buy En views. dan ek wat nou views kry organically, en sy wat views koop, ons kry nou Can dieselfde I tell views. you what that is? And guys, this is real. That's a social media drug. It is attention. It's a form of Ja, addiction. attention is It's an addiction. Yeah. People will pay for an addiction. Ja, but even if kyk jy man, kom ek sê vir jou, ek kan happiness en euphoria kan ek kry deur dinge te doen soos exercise en regte lewe en bla bla bla, of ek kan 'n E vat. Voel ek myself hier en die so ek is nie worried whether ek het voel deur 'n pil vat of whether ek het voel naturally nie, die feeling is dieselfde. En It's crazy. that's for my weird And because it's if stopping. exactly because ek sê vir myself, if I know I got 10,000 views because I paid for 10,000 views,
I'm gonna want it again. Ja, maar hoe gaat ik mezelf zeggen, like, oké, voor mij is het artificial. But for some people it's enough. Yeah, but remember, we are living in a world where people are living with masks. Ja, A people lot of people are with, and people don't care about what's underneath the surface as long as Nah. above the surface. And that's why I say, mensen worry nie whether hulle sit met valse boobs, as hulle die boobs het, hulle het die boobs. Hulle worry nie whether valse hol, sy kan maar sê, sy het betaal vir hy hol, as ek het hom. Verstaan jy? As amper soos, Facts. ja, as amper soos, sy wil 'n BM ry, die mense gaan nie worry whether jy op BM gekoop het met drankgeld, of whether jy op BM gekoop het met harrewerk, of whether jy op BM gekoop het met 'n ander ou man se geld, wat jy jou sterre moet voorgekoop het. Sy ry die BM. That is why a lot of women Of inheritance geld. Verstaan jy? Luister, ek sê julle nou, ek is klaar met my familie. Ek sal hy familie se naam nooit weer mense nie. Ik Die Jeffers se naam sal ek nooit weer heb mense mijn nie. laatste video een naam gemaakt. Nadia se naam sal ek nooit weer mense nie. Torik zijn naam zal ik ook nooit weer Torik se naam, as hoe noem ons dit? Daisy Nee, internet. de prosecutor zijn naam zal ik nooit Daisy internet. Oh, en jouw vriend Bradley Piper zijn naam had ik met Wie is mensen. Bradley Piper? Wie is Bradley? Hij zijn niet meer in boek. Ik ken hem. Hij toen nog, hij was eerst jouw vriend. Hij zei, gezien hij video wat viral gegaan en dat hij gezegd dat hij wist hij schat niet. Ik kon nou. Hij niet gereden, maar nou, hij is nog kwaad, hij is nou op alle kanten. Ik zie hem niet. Aan wie se kant ek sien sy content. Die zaftas, kom, zij moest nou wel een disappoint. Oh, unlucky. Oh, I'm sorry. Bradley, sorry Bradley. En Bolly. Weet julle wat dan? Ek wil vir die mense vra Oh, wat Bradley is een witness ook in die zaak, die CC. So, mijn video's het gemaakt om te zeggen, de company heeft hem gebruikt, uitgetrapt. Is the truth. Jesus. Maar ook, ik ga hem destroyen, dus ik wil het destroyen al klaar. Maar nou gaat hij aan praten. Okay, nog nie. I think Jij hebt hier een kleine toiletpapers terug. En jongens, praat hij aan van niet. Hij is een episode dat is misschien ook weer Yes, longer. ek dink once hy Ik denk, zijn toch al een paar goed is van goed is dat zijn experience in a certain work-related places dat ons misschien mensen bij je naggies kan geven. En obviously with a sense of humor. I know you're gonna love this. Was dat nou, want ik ga het met jou niet. I know. Ik weet dat zijn big bag gaan met die. Maar nonetheless. I think this time of the show where I want to celebrate Gentle Brother's birthday. 100%. So I'm going to open the cake. Gentle Brother, ek wil net. Nee man, hoi. Dat is niet openen die video. Dat was mijn koek. Yes. Kijk hier, hoe oud is hij nou zondag? Koek, ruik ik op. Yes, ruik ik ook. Is het stank? Dat is mijn haren op, maar ook. Stank. Oké, sê vir ons hoe oud is hy zondag? As dit jou birthday is? 35 guys. 35. Is nog een light team man. Is nog heel 35. En ja. Is hij niet een misvoos, guys? Ik ga gewoon een slice van Cedric en een slice van mij uithaal. I want to serve you because and I want to say thank you to you once again. Because ik heb er heel erg gepinikt. Oké, ik is sorry voor dat. Ik is heel erg sorry voor dat. Dank je voor die. Ik is blij dat zij this. Ik ga niet zeggen but that you could open up and say that you actually had a real problem and yes. Yeah, I respect it. Thank you. And then after you have a piece of your cake, you can maybe give us some closing remarks. En as enige questions 100%. Wat julle wil hê ek moet vir Gentle Brother vra wat hy kan antwoord. Vra dit in die comment section en dan sal ek seker maak Gentle Brother antwoord die questions. Next week nog 'n boodskap vir my ook man, ek gaan so lank jou nou. Ja, next week sal ons terug gaan na ons gat maak toe. Hy dink vandag ek wil regel. Dankie guys. My vrou wil dit eens my koek gegee nie my. Ja. Hey. Wat die hell? Nou met allemaal een krediet koekje. Nou moet plan man. Nou kan jullie zien hoe kan je zo voor me frustreren is op mijn video's. Die guys jullie zal met een brief sturen. Of zou we een brief sturen naar die Meijerse office toe? En dit is de laatste keer wat ik aan de man zelf. Als misschien in de background een boot van mij ook alsjeblieft. Ja. I'm gonna put you a phone in. Ja. Once again my brother. Thank you very much. For alles. Yes.
Thank you very much. Laat ik jou. Okay, so ons serve mekaar. Ons serve mekaar. Lovely, Ons lovely. serve- I love this. I love this. Ons serve mekaar. This is how real men. This is how real men do it, right? Yes. Differences aside, ons nou die glazen nie. Ons sien sommer met die koek. Yes. Zijn mijn muziek. Waar is jou voor? Mijn voor, dis mijn voor. Yes. So ons gaan nou een swap doen. This is gonna be ceremonial, guys. Cedric Guma, gentle brother. En kijk, deze bewijs voor allemaal dat je kan altijd agree to disagree. Yes. So cheers. Cheers. En deze wat ze uitgelopen op die podcast het manier. Right? En ons weet nie wie moet die worry. Niks kwaad raken zien. I guess that brings us to the end of the show. Dankie vir jy. Ek te voel seker maar ek deserve it. Anyway, stay tuned. More shows come.